جی سامنے کرام خبراں ویلا ہو گیا اچھا جناب آسان خبراں بجھی گئی ہیں۔ شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ عالیہ سید سے خبریں سنیں۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 86 ہو گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر، حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر اور ممتاز کشمیری حریت پسند ریاض نائکو اور دیگر کشمیری شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے کشمیری عوام بھارت کے خلاف مظاہرے جاری رکھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی مقبوضہ کشمیر میں عوام سے اپیل۔ بین الاقوامی برادری کشمیر میں وحشیانہ بھارتی مظالم کا نوٹس لے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 6 پوائنٹس پیش کر دیے ہیں صدر آزاد جموں کشمیر۔ اور ممتاز کشمیری رہنما اور میر باعث کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ کی برسی پر صدر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور عوام کا شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی بھارتی پنجہ غلامی سے نجات کی خاطر جدوجہد حریت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ 112 نئے افراد کے کورونا وائرس کے شبے میں ٹیسٹ لیے گئے۔ آزاد کشمیر میں اب تک 2780 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے 2668 کے رزلٹ آ چکے ہیں اور 86 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، جن میں سے 62 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 24 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق DHQ راولاکوٹ سے 12، DHQ کوٹلی سے 6، DHQ باغ سے 2، THQ سدنوتی سے 8 مریض، THQ بھمبر سے 15، جبکہ نیو سٹی ہسپتال میرپور سے 12، آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد سے 4، THQ ہسپتال ڈڈیال میرپور سے 3 مریض صحت یاب ہوئے، جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے 24 مریضوں میں سے 6 DHQ ہسپتال کوٹلی، 1 DHQ ہسپتال باغ، 2 DHQ ہسپتال سدنوتی، 1 DHQ ہسپتال بھمبر، 14 آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2613 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی نہیں پائی گئی اور 78 افراد کے ٹیسٹ کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ نئے افراد کے کورونا کے ممکنہ کیسز کے حوالے سے لیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ 1-2 روز میں آ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق تمام اضلاع میں 61 قرنطینہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ تمام انٹری پوائنٹس پر محکمہ صحت کا عملہ موجود ہے، جو ہمہ وقت مسافروں کی اسکریننگ کر رہا ہے۔ ویرالوجی لیب عباس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میرپور اور CMH راولاکوٹ میں PCR ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے آزاد کشمیر میں قائم تمام آئسولیشن سینٹرز میں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مجاہدین کے سپریم کمانڈر ریاض نائکو اور دیگر کشمیری نوجوانوں کی قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرے جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے احتجاجی مظاہروں کا پروگرام جاری کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ وہ کورونا وائرس اور مادر وطن پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اتوار کے روز اپنے مکانوں کی چھتوں پر اذان دیں اور اللہ سے مدد کی خاطر خصوصی دعائیں مانگیں۔ APHC کشمیری عوام سے مزید کہا کہ وہ سوموار کے روز اپنے گھروں میں خصوصی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں اور شہداء کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت پسند کمانڈر ریاض نائکو کی شہادت کے بعد جاری جھڑپوں میں بھارتی قابض فوج کی طرف سے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے ایک نوجوان کو شہید اور 50 سے زائد پرامن شہریوں کو زخمی کرنے کے واقعے کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن کی سربراہ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوراً نوٹس لیں
और भारत के गैर कानूनी इकदाम पर उसे जिम्मेदार ठहराएं। ईवान सदर मुजफ्फराबाद से वीडियो लिंक के जरिए कतर यूनिवर्सिटी में शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर और कश्मीर से इफ्तास चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव फरहान मुजाहिद चक को इंटरव्यू देते हुए सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है और कश्मीर अपनी तारीख के तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। सरदार मसूद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और मज़ाहमतकार नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय फौज सड़कों और गलियों में पुरअमन मुजाहरा करने वालों शहरियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे खौफ है कि ये मुजाहरे भारत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार करके कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खात्मे का सबब बन सकते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के अहम रहनुमा रियाज नायकों की शहादत के बाद चौथे रोज भी भारतीय फौज ने एक तरह का कर्फ्यू लगा रखा है ताकि नौजवानों को अपने घरों से निकलकर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहरा करने का मौका ना मिल सके। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि मीरवाइस कश्मीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ का तहरीक आज़ादी कश्मीर में किरदार नाकाबिले फरामोश है। मीरवाइस मरहूम हमसे सिर्फ ये हसरत लेकर जुदा हुए कि सारी रियासत अगयार के पंजा गुलामी से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। आइए हम सच्चे दिल से तजदीद अहद करते हैं कि इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना कौमी किरदार अदा करते रहेंगे। खुदा हमें अपने इस मिशन की तकमील की हिम्मत दे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीरवाइस कश्मीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा। वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मीरवाइस मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी कौम इस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि जिस अजीम मकसद के लिए मौलाना और उसके ख़ानदान ने एक तवील अरसे तक जदोजहद जारी रखी, उसके हुसूल तक मसाई जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीरवाइस कश्मीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह और उनके ख़ानदान ने कश्मीरी अवाम को दीन इस्लाम से वाबस्ता रखने और उन्हें आज़ादी की नेमत से हमकिनार करने के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। वो कश्मीरी अवाम के सच्चे बही ख्वाह थे। उनकी निगाह दूरबीन ने देख लिया था कि मुसलमानों में जिस चीज़ की कमी है वो इत्तेहाद और इत्तिफाक है, जिसके बगैर कोई भी कौम अपने कौमी मकासद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीरवाइस ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में गहरी दिलचस्पी ली। मुजफ्फराबाद में चीफ सेक्रेटरी मतर नियाज राना की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में शुरका ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा मेहता शहजाद ने कहा कि बर वक्त हुकूमती इक़दामात और अवाम की ताउन की वजह से कोरोना के फैलाव की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। कोरोना से बचाव के लिए हर फर्द का किरदार अहम है। इस हवाले से तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की इजाज़ अहमद खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले जुमला अमवात का डेटा जमा किया जा रहा है। उन्होंने इजलास को बताया कि लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के तहत रैपिड रिस्पांस इमरजेंसी रिस्पांस कमेटियां गांव की सतह पर काम कर रही हैं। इन कमेटियों में असातिज़ा कराम, इमाम मसाजिद, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रजाकार शामिल हैं और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल हुकूमती हिदायत को कमेटियों के जरिए आवाम तक पहुंचा रहे हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्री ख्वाजा अहसन ने कहा कि बिजनेस कमेटी ने लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन ताउन किया और ट्रांसपोर्ट बंद होने के बावजूद अशा की किरत नहीं होने दी। लैब्स का कयाम अमल में लाया गया है। प्रोफेसर सज्जन डॉक्टर तनवीर सादिक और चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर अहमद नईम कियानी ने कहा है कि थैलेसीमिया खतरनाक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के इलाज के लिए दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात जमा किए जाएं ताकि इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को नई जिंदगी मिल सके। मीरपुर में थैलेसीमिया के कौमी दिन के मौके पर डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस नेक मकसद के हुसूल के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन दुखी इंसानियत की खिदमत में जहाँ पेश हैं, वहाँ थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए खून के अतियात देकर और जमा भी कर रहे हैं। माहिरीन ने कहा कि थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला मरीजों में कुदरती खून बनाने की सलाहियत नहीं होती, जिसके बायस इनकी जानों को बचाने के लिए हर माह 1 या 2 बार खून की ज़रूरत होती है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम खून के अतियात जमा करने की मुहिम शुरू हो गई है। यंग डॉक्टर्स खुद भी खून के अतियात दे रहे हैं
और दीगर अफराद को भी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की अतियात देने की तरफ माइल कर रहे हैं। वक्त अफ्तार मीरपुर में आज वक्त अफ्तार 6:58 जबकि कल इंतहाई सहर 3:35 है। फिक्र जाफरिया के मुताबिक मीरपुर में वक्त अफ्तार 7:08 जबकि कल इंतहाई सहर 3:25 है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज मीरपुर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% रहा। खबरें खत्म हुई।